Oh. Good evening, parents and guardians. A friendly reminder to please check your snap and your checkout time to avoid additional charges. Again, please check your snap and your checkout time to avoid additional charges. Time check, 6:12 p.m. Thank you. Hi, good afternoon guys. Welcome to my channel. So, hari kami subong sa Quezon City tapos Simba. Game kami dito sa Kids Zona. Ako na nga mo niya Manangiya kag si Lucky. Enjoy kami subong kay with honor si Manangiya namon kag nangako man ako nga i-game at kag go out sila sa pamahaw tapos na mag-game diri sa Kids Zona. Ara amon mamala na mo no. Ara siliwat guys, subscribe my YouTube channel. Wala pa ka subscribe, please subscribe my channel, like and share. Good evening, parents and guardians. A friendly reminder that kids ages 3 years old below are not allowed to slide alone on the giant slide. It must be accompanied with the parents or guardian. Again, a friendly reminder that kids Again, hari kami subong sa Kids Zona para mag-game ang amon nga mga
mga damo mga bata diri nga tanaw no kaya naga games. Pagtapos namon simba subong hapon diretso kami dayon diri sa Quezon City sa Quezon na sa promise namon kay Manangiya kay may with honor sa please follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Pagtapos namon diri karon te dugay-dugay mamahon na kami. Si Laki, papanawag ka. Hindi ka na mas babaw, kaya mahulog ka na karon. Dira ka lang. Laki rin lang magkabit si babaw lang ka, kaya mahulog ka. Hello guys. Mamala, video kami.